एप्रिल 9 तारीख ए पर्यंत प्रभु आम्मानकु तांकरी दया अनुग्रह पढ़ी आनी आ सुंदर समय प्रदान कर केते दिन गले प्रभु सेवक सेविका माने प्रभु को जो मैंने विश्वास करती से माने पाम संडे पालन करेंगे आ प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आम मान सुंदर समय प्रदान करेंगे जे विजय यात्रा को आम पालन करने एकत्रित होइछु आम समय पाइछु तेणु प्रभु को महत नाम को धन्यवाद दिए तेज आसतु आज उपासना परमेश्वर आम को अनुग्रह करंतु अति दिन जिते से 2025 साल पूर्व जिते विजय यात्रा करते आदि लोक मैंने लुगा लुचे साइड खजुरी बाहंगार धरी उच्च स्तर कहते जे होसाना दाऊदर संतान आ प्रभु नाम जी आसु अच्छा धन्य लोक महिमा कि प्रकार भाव से उच्च स्वर प्रशंसा करते रक्षा निमंते हुसाना हुसाना बोली प्रभु को चित्कार करते अर्थात उच्च स्वर कहते समस्त विचार उद्धार निमंते किंतु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आम जीवन दे उद्धार कर आसतु आम जिते समय पाइछु विजय यात्रा को आम पालन करने को बसीचु तेरे आम हृदय मध्य प्रिय प्रभु को आम आह्वान करूँ कारण से आम मुक्तिकर्ता प्राणकर्ता तेज आसतु आम निज निज को नम्र करवा परमेश्वर को आम हृदय मध्य स्वागत कर प्रशंसा करवा वर्तमान प्रत्येक सप्ताह भाया आज आम अध्ययन करवा गीत संहिता तार 136 आज आम एक शेष पद पर्यंत अध्ययन कर परमेश्वर गौरव करवा प्रथम लाइन मु पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़ धन्यवाद स्तुति सदा प्रभु धन्यवाद कर कारण से मंगलमय अनंत काल स्थायी देव मानकर देवंकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी प्रभु मानकर प्रभुकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी जे महत महत आश्चर्य कर्म करिवारे अद्वितीय ताहुंकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी आकाश मंडल निर्माण कले ताहुंकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी जे भूमंडल को जलराशि ऊपर विच्छिन्न कले ताहुंकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी जे महाज्योतिर्गण निर्माण कले ताहुंकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी दिवस रे कष्ट करे पई सूर्य को निर्माण कले से कारण दया अनंत काल स्थायी रात्रि रे कष्ट करे पई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण दया अनंत काल स्थायी आत्मा को संहार करिबा द्वारा मित्र को आघात कले से कारण दया अनंत काल स्थायी सेमानक मध्य इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण दया अनंत काल स्थायी परमात्मा को विस्तृत बाहु द्वारा सखा कले से कारण दया अनंत काल स्थायी जे सुपसागर को विभक्त कले ताहंकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी पार कराइछे कारण दया अनंत काल स्थायी सागर रे ठेली देते कारण दया अनंत काल स्थायी जे प्रांतर दे आपण लोक मान को गमन कराइले ताहंकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी जे महाराज गण को संहार करे ताहंकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी पराक्रांत राजा मान को संहार कले से कारण दया अनंत काल स्थायी इमोरियो मान को राजा सिंहन को बंधर कले से कारण दया अनंत काल स्थायी कोई बासन राजा ओ को बंधर कले से कारण दया अनंत काल स्थायी और सी मान को देश अधिकार से देले से कारण दया अनंत काल स्थायी
ନିଜ ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ ସେ। କାରଣ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଦୟା କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦିନବର୍ଷା ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଗଣଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ସେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀକି ଆହାର ଦିଅନ୍ତି ସେ। କାରଣ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଉପାସନା ହେଇପାରିବ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ମୀନା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଏ। ସିଷ୍ଟର ମୀନା, ମିସେସ୍ ମୀନା। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ଲେଡିଜ ମିଟିଂରେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆନ୍ତରିକ ସହ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିକଟକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମେ ଦୟାଳୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ କ୍ଷମାକାରୀ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ପବିତ୍ରତା ଯୀଶୁ, ତୁମରି ମହିମା, ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ପିତା। ତୁମରି ଦୟା, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମରି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରଖିଅଛ ବାପା। ତୁମରି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛ ବାପା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ନିର୍ପିତ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଗ ଏଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା, ଗୌରବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ଗ। ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଗ, ତୁମରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମରି ମହିମା, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ଏ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ, ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସନିତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାପା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବେ ପିତା, ତୁମେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସବୁ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ। ଏ ଦୟାଳୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ମିଟିଂ କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା। ତୁମେ ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାତ୍ମା, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ଶତ୍ରୁ, ଶୈତାନ, ନେଟୱାର୍କ ଟାୱାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୂର କର ବାପା। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯେପରି ଠିକ ଠାକ ହେଇକି ରହିବ ବାପା, ତୁମେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ବାପା। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହିମା, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସବୁ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ, ସବୁ ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆସୁଥିବା ନାଦରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାର୍ସିପ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ତେବେ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମିସେସ୍ ଶୁଭାରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ ଶୁଭାରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର ଭଏସ ଆସୁଛି କି? ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଟୁନୁ ଦିଦି। ଟୁନୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପୁଣି ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ, ମତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଦିନକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। କହିଲେ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିଲେ ତୁମେ ମନା, କହିଲେ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିଲେ ତୁମେ ମନା, ପଥର ଗୁଡା କରିବେ ପାଟି, ପଥର ଗୁଡା କରିବେ ପାଟି, ବୋଲିବେ ହୋଶାନା, बोलिबे होसाना, 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 होसाना। आसरे आस सभिए आस धरि यीशुଙ୍କ ବାନ, ସକାଳୁ ଉଠି ସାଉଁଟି ନେବା ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ମାନ, ହୋଶାନା, 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 ହୋଶାନା। ଆସରେ ଆସ ସଭିଏ ଆସ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବାନା, ସକାଳୁ ଉଠି ସାଉଁଟି ନେବା ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ମାନ, ଶୟତାନକୁ କହିବା ଆମେ, ଶୟତାନକୁ କହିବା ଆମେ, ଯା ତୁ ତତେ ନା ନା ନା, ହୋଶାନା, 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 ହୋଶାନା। ଅଳପ ହସି କହିଲେ ଯୀଶୁ ପିଲାଇ ତୁମେ ସୁନା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ପିଲା କର ନିଜ ମାମନା, ହୋଶାନା, 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 ହୋଶାନା। ଅଳପ ହସି କହିଲେ ଯୀଶୁ ପିଲାଏ ତୁମେ ସୁନା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ପିଲା କର ନିଜ ମାମନା, ସରଳ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପରି, ସରଳ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପରି, ସରଗ ଯିବ ସିନା, ସରଗ ଯିବ ସିନା, ହୋଶାନା, 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 ହୋଶାନା। ହାଲେଲୁୟା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଆମେ ଯଦି ସରଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଥରେ ସେ ଯେରୁସାଲମରେ ଗାଇଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଯୀଶୁ ନାମେ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଥରେ ସେ ଯେରୁସାଲମରେ ଗାଇଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଯୀଶୁ ନାମେ, ବୋଇଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁକୁ, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ,
ଆସ ଗାଇ ସୁସ୍ୱରେ ମିଶି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହେ ସଙ୍ଗୀ ପିଲାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନେ ବୋଲ ହେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁକୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁକୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ରାଜାକୁ ଦୂତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାଧୁ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଗାନ୍ତି ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସା ନିତ୍ୟ ବୋଲ ହେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁକୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁକୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ରାଜାକୁ କେଡ଼େ ବୋଧ ଗମ୍ୟ ଅଟଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ଦାନ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ କାରଣ ବୋଲ ହେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁକୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁକୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ରାଜାକୁ ଆଜି ଉତ୍ସବ ଦିନ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ମନ ଆସ ଗାଇ ସୁସ୍ୱରେ ଯୀଶୁ ନାମ ଉଚ୍ଚରେ ବୋଲ ହେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁକୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁକୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ରାଜାକୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଥରେ ସେ ଜିରୁସାଲମରେ ଗାଇଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଯୀଶୁ ନାମେ ବୋଇଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁକୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁକୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ସେ ଯୋଉ ଗଦ୍ଧବୀ ଉପରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗକୁ ଦେଲେ। ମାନେ ଆଜି ଆଉ ସେଦିନ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ନିଜର ଆଉ ଲୁଗା କାଢି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ତଳେ ବିଛଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ କଣ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇବା? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗୌରବେ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା ଏ ମୋର ଶରୀର ହେବ ରୂପାନ୍ତର ଏ ମୋର ଶରୀର ହେବ ରୂପାନ୍ତର
ଅକ୍ଷୟ ଅମର ହୋଇବା ଦେଖ ଦେଖ ସୁଅଛନ୍ତି ଗୌରବେ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା ଗାଇ ଯିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଦୂତ ଗଣ ସାଥେ ହୋଇ ମିଳିତ ହୋସାନା 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 ଗାଇ ଯିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଦୂତ ଗଣ ସାଥେ ହୋଇ ମିଳିତ ଆସ ଯିବା ସେ ମହାଭୋଜି ହୋଇ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଆସିଛୁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଯିବା ଯୀଶୁ ପାଶେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଯିବା ଯୀଶୁ ପାଶେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଦେଖ ଦେଖ ସୁଅଛନ୍ତି ଗୌରବେ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା ଏହି ଦେଖ ଦିଶେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ ମରଣ ଡର ହୋସାନା 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 ଏହି ଦେଖ ଦିଶେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ ମରଣ ଡର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ନେଇ ଯିବେ ରାଜା ସ୍ୱାଗତ କରି କହିବେ ସେ ତତେ ରହିବୁନି ରତେ କହିବେ ସେ ତତେ ରହିବୁନି ରତେ ସଦା ମୋର ସାଥେ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମେ ଦେଖ ଦେଖ ସୁଅଛନ୍ତି ଗୌରବେ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା हालेलुया प्रेममय स्वर्गीय पिता तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद दौच प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हें हमन को निमंते ई जगत को प्रेरणा हेलो प्रभु धन्यवाद दौच प्रभु तुम्हें हमन को निमंते प्रभु से आनंदर उत्सव दिन पालन कल प्रभु हमन को सहित तुम्हें पालन कल प्रभु से धन्यवाद दौच प्रभु धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर तुम्हें हमन को एते प्रेम कल प्रभु धन्यवाद दौच प्रभु पिता एठारे आमे उपस्थित प्रभु तुम्हारी गौरव प्रशंसा करबा निमंते प्रभु समस्त प्रार्थना समस्त आ गौरव प्रशंसा प्रभु तुम्हें ग्रहण कल प्रभु से धन्यवाद दौच प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आम एठारे जेते भी भौणी मैंने बसीचु प्रभु प्रत्येक को तुम्हें पवित्र आत्मार अभिषिक्त कर प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर एते प्रभु परवर्ती कार्यक्रम को तुम्हारी पवित्र हस्तर समर्पण करी ए क्षुद्र आराधना को प्रभु पवित्र जीशुख्रीष्ट नाम मागिली पिता आमेन बहुत बहुत धन्यवाद एक गीत जाक जो बोली हम निज निज गाँव सब मत मन पड़ूला खजुरी पर्व समय मैंने छोट बेलू शुणी शुणिकी आसी बर्तमान आम अन्य स्थान मान कि स्थान को पुनर्बार जाने विजय यात्रा पालन कर प्रकार भावना है जहाँ प्रभु आम माध्यम एकत्रित विजय यात्रा पालन करने अनुग्रह करने साथ जिन लोक मैंने भूषाना करुले प्रभु उद्धार निमंते आज भूषाना द्वारा महिला प्रशंसा कर विशेषकर अति अर्थपूर्ण गीत था अति उत्साहित गीत था प्रभु गौरव प्रशंसा हो पारी आपण मनोनीत कले गौरव प्रशंसा करने समय प्रदान कले आपण प्रभु से मनोनीत अनुसार प्रभु गौरव कर प्रत्येक को परमेश्वर निकट साहाଯ୍य कले आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको आशीर्वाद बर्तमान बाइबल रीडिंग
प्रभुଙ୍କର वाक्य को अध्ययन द्वारा हम परमेश्वर महानता विषय जानिबा। ए समय मध्य आह्वान करे बाइबल अध्ययन करबा निमंते आम गणरे जोड़ित अछंती आगो आसिबे आह्वान करे मिसेस रश्मि साइमन सिस्टर आगो आसी बाइबल अध्ययन समाहोची आपण सिस्टर मिसेस रश्मि समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मान में धन्यवाद दिए। प्रभु मते सुंदर सुजोग देइछंती आ टुनु दीदी को मध्य धन्यवाद दिए। से मते आज बाइबल पठन निमंते सुजोग देइथिबारु तांको धन्यवाद दिए। आ प्रेज द लॉर्ड दीदी आउ जे परिचालना करूथबा दीदी को मध्य धन्यवाद दिए। से मते सुंदर भाबरे आह्वान करथियोला। आसंतु आज हम माने मोर बाइबल पठनर अछि जीसुंकर विजय यात्रा उपरे आ मु पठन करिवि माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 21 पर्व 1 रु मु 11 पर्यंत पठुछि। जेते बेले से माने जेरूशलेमर निकटवर्ती होई बैठफागी और जित पर्वत निकटरे उपस्थित हेले सेते बेले यीशु दुई शिष्य को एई कथा कहि पठाइले तुम मानक सम्मुखस्थ सेही ग्राम को जाओ आ जीवा मात्र बंधा होइतिबा गोटे गर्दबी और ताहा सहित गोटे शावक को देखिबो सेमानंकु फिटाई मो निकट को घेनी आस आउ जेबे केही तुम मानंकु किछि कहे तेबे कहिबो एमानंक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि सेही क्षणी से सेमानंकु पठाई देबो। भाववादींक द्वारा उक्त एही वाक्य जेपरि सफल हुए सेथि निमंते एहा घटिला। सियोनर कन्या को कुह देख तोर राजा तो निकट को आसु अछि से नम्र और गर्धव रही शावक गर्धव भाव शावक रही सेथिरे शिष्य माने जाई यीशुक आदेश अनुसार कर्म कले। पुनी गर्धवी और शावकटी आनी सेमानक उपरे वस्त्र पाती देले आउ से ताहा उपरे बसिले। पुनी लोक समूह मध्यरु अधिकांश अपना अपना लुगा पथरे बिछाइले और अन्य माने गछरु डाळ काटी आनी बाटरे बिछाई देबाकु लागिले। आउ ताहांको आगरे पछरे जाइथिबा लोक समूह उच्च स्वर रे कहिबाकु लागिले होसाना दाऊद संतान प्रभुंक नामे जे आसु अछंती से धन्य ऊर्ध्व लोक रे होसाना। आउ से जेरूशलेम रे प्रवेश करंते नगर जाक एकी बोली चहल पड़ीगला। सेथिरे लोक समूह कहिले ए गालिलीस्थ नाजरतीय भाववादी यीशु। प्रभु ए पठित वाक्य रे आ श्रवण रे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सिस्टर। अति उत्तम भाव रे प्रभु सुरक्षित का प्रभु विजय यात्रा करछंती से विषय नै अध्ययन करी पवित्र धर्मशास्त्र आमान सुनाई छंती। आपन को बहुत धन्यवाद। स्पष्ट थिला अति सुंदर भाव रे गौरव निमंत अध्ययन करे आमान को सुनाई छबारी प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु गौरव पांतु आपन मते बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को आशीर्वाद कर आपन को आशीर्वाद धन्यवाद। वर्तमान होची मुख्य पद मेमोरी है यदि आपण माने मुख्य करिसथि तो प्रभु को गौरव निमंत आपण माने कहि पारे। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मोर आजिर पद होची कारण ईश्वर जगत को एमंत प्रेम कले जे से आपनार एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले कारण जेपरि जे केही ताहांक ठारे विनष्ट कारण जेपरि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त करे हुए। आ जोहन लिखित सुसमाचार तार 3:16। धन्यवाद। प्रेज धन्यवाद। और दीदी के कहना चाहती समस्त को नमस्कार। आज जे सकल लोक ताहार अग्रपस्थे जाइतेছিল তাহারা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল হোসান্না দাউদ সন্তান ধন্য যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন ঊর্ধ্ব লোকে হোসান্না। লোক লিখিত মতি লিখিত সুসমাচারে 21 পদ। थैंक यू। धन्यवाद आपन। और दीदी के कहना चाहती समस्त नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड। मोर मुखस्थ पद होची एहा सदा प्रभुंकर कर्म एहा आम मानकर दृष्टि आश्चर्य एहा सदा प्रभुंकर कृत दिन आम्भे माने एथिरे आनंद और उल्लास करिबा। गीत संहिता 118 23 और 24। धन्यवाद।
ऑन करंतु मीना सिस्टर ऑन करंतु। बहुत सदा प्रभु को धन्यवाद। प्रत्येक भौणी मान को मोर प्रेज द लॉर्ड। मोर स्वर्ण पद है गीत संहिता 1:1 पद, आद्य परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कले। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। मसीह की। आइए परमेश्वर का वचन हम लोग सुनते हैं। भजन संगीता 23:1 से लेकर 6 पद तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस पवित्र वचन परमेश्वर सभी के लिए आशीष करे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋସାନା ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋସାନା। ମାଥିଓ 21 ପର୍ବର 9 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନିତା। ବହୁତ ବହୁତ ଆଉ ଯଦି କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁନାପଦ ଅଛି ଜିଖରିୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଗୋ ସିୟନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟା ଜୟଧ୍ୱନି କର। ଦେଖ ତୁମର ରାଜା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ନିର୍ଭର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ତାହା ଆଗକୁ ପଢାଇ ନେବେ। ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା ଫ୍ରମ୍ USA ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବେ। ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେର କୁଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ନ ଯାଇ ଆଜି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ମାଥିଓ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ଏଇ ଖଜୁରୀ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ମାନେ କୁଇଜ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବି, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯୀଶୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ? জৈতুন গ্রামে জৈতুন পর্বতে বৈতফগি গ্রামে ଜିତ ପର୍ବତର ଜିରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବେତ୍ସେବା ଓ ଜିତ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଜାଗା। ଜିରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜିତ ପର୍ବତର ବେତଫାଗିରେ, ଯାହାକୁ କି ବେଥେନିଆ କୁହାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜିରୁସାଲେମ ଯାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ କେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପଠେଇଥିଲେ? 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଗଧ। ଗୋଟିଏ ଗଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଶୁଟିର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? କାରଣ ଯୀଶୁ ପଶୁଟିର ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। বদ্ধবিপুর উপবিষ্ট ওকে কেন দরকার ছিল যাবে ওই আর কি তখন পায়ে হেঁটে ପୁରୁଣା ନିୟମର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଧ ଛୁଆକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। କେଉଁ ପୁରୁଣା ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ପଦ 5ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଜିକରିଆ। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଶୁଟିର ପଛପଟେ କଣ ରଖିଥିଲେ? କପଡା, ଓକେ ଲୁଗା, ବସ୍ତୁ ପାତିଆ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ। ଓକେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ କଣ ବିଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ପୋଷାକ ବିଛାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବିଛାଉଥିଲେ। গাছের পাতা কোথায় বসে ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଜନଗହଳି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋସାନା। ପୁତ୍ରଙ୍କ ଓକେ ହୋସାନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କରିବେ। ଅନ୍ୟ 3ଟି ସୁସମାଚାରରେ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ କାହାଣୀ ତଳେ ଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ପଦ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନ। ମାର୍କ ଲୁକରେ ଅଛି, ଯୋହନରେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। 4ଟି ସୁସମାଚାରରେ ମିଳୁଥିବା ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବାଇବଲର ପୁରାତନ ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ ପଦ ସହିତ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଯେବେ ସମୟ ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବେ। କେତୋଟି ସୁସମାଚାରରେ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରାଣ ମାଥିଓ, ମାର୍କ, ଲୁକ। ଜହନ। ଯୋହନ ନୁହେଁ, ମାଥିଓ, ମାର୍କ, ଲୁକ। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଖୋଜିକି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କାଢି ପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଭିଡିଓ। On the ground to cover his path. The significance of the timing is unmistakable. According to the synoptic gospels of Matthew, Mark, and Luke, the day Jesus entered was the 10th day of the month, 5 days before Passover. This would mean that on the very same day that the Jews were selecting their Passover lambs, Jesus, the true Lamb of God, rode into Jerusalem and was symbolically chosen by the people. Also, just as the lambs would be brought into the homes of the people to stay for the next 4 days, so too Jesus came into his Father's house, the temple, and taught for the next 4 days before his death. This act of worship by the Jews during the triumphal entry fulfilled the prophecy of Zechariah, which stated, "Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey." Sadly, as the week progressed, the Jews saw that Jesus did not come as the conquering Messiah they had hoped for. They realized that Jesus would not bring them ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। Over to you, Bindu. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मानतू।
प्रश्न उत्तर माध्यम विजय यात्रा विषय भिडियो शो कर जहाँकि प्रति विषय को स्मरण आनी शिखा साहय कर आपंकर चेष्टा परिश्रम प्रभु आप बहुल भाव में आशीर्वाद करूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भाव में आम देखा पारिजु प्रभुଙ୍କର से विजय यात्रा विषय श्रीकृष्ण विषय देखा पारिलु तेणु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक सप्ताह आम शिक्षण निमंते आपंकर जो चेष्टा रही प्रभु आपको बहुल भाव में आशीर्वाद करूँ। थैंक यू सो मच। बर्तमान रही टेस्टिमोनी जदि आप साक्ष्य रही तो आप प्रभु को गौरव निमंते कहीपर समस्त प्रेज द लॉर्ड मु प्रभु को महानाम रे धन्यवाद दिए। प्रभु मते मो परिवार प्रत्येक जन को भल रखिचंती सुस्थ सबल रखिचंती। चतुर्थ ए चलित वर्षर चतुर्थ मासर आज नवम दिन रे आ ए महिला समिति रे मते बसिबा को सुजोग देचंती। अनेक दिन परे जे मु बसिबा को सुजोग पाइली सेति पे प्रभु को धन्यवाद दिए। हमर मझिरे मध्ये बहुत असुस्थ शरीर असुस्थ थिला तापरे भी प्रभु को दयारु मु सुस्थता लाभ करिछि। आमे परिवार सहित समस्ते काश्मीर जाइतिलु आ निरापद रे जाई निरापद रे आसी निज गृह रे पहुंची परिछु सेति पई प्रभु को धन्यवाद दिए। आ विशेष धन्यवाद दिए जे मते पुनर्बार एई सभा रे बसिबा को सुजोग मिलिछि सेति पई धन्यवाद दउछि। आ साक्ष्य कहबा को मध्ये सुजोग मिलिथिबारु धन्यवाद दिए। हमर प्रत्येक भौणी माननकु मु धन्यवाद दिए। मो निमंते मध्ये प्रार्थना करूछंती। आ मोर विशेष प्रार्थना अनुरोध रही मो पुअर एबारे MBA कंप्लीट हे जिवो आ किछि मास परे आ ता निमंते मध्ये प्रार्थना करिवे जेपरि से आ बयस रे बढ़िबा सहित प्रभु रे रही परिबो प्रभु भय रे से बढ़ी परिबो आ ता प्रभु ता जीवन रे जहा कार्य ता सफल करिवे प्रभुଙ୍କର इच्छा हबो मात्र ता आम इच्छा नुए ता पई जदी कोनोसी कार्य रखि दिबे ता मध्ये से पाई परिबो प्रभुଙ୍କ दयारु ता निमंते मध्ये प्रार्थना करिवे। प्रेज द लॉर्ड आमेन। धन्यवाद सिस्टर आपन प्रति विषय प्रति क्षेत्र में साहाय्य करी आसी अछंती आ साक्ष्य दे परमेश्वर के गौरव हो विशेष करी आपन कोन को निमंते मध्ये हम प्रार्थना करिवे। आ जदी के कहया पई चाहंती मोर गोटे साक्ष्य अछि दीदी। प्रभु को महानाम को धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड। बसिथिबा जूम रे थिबा प्रत्येक माँ और भौणी मान को मोर आंतर सहित नमस्कार और एडवांस रे समस्त को हैप्पी पाम संडे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानाम को धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड। मोर साक्ष्य होची गत सप्ताह गुडी करे मु साक्ष्य देइथिली जे मु 3 सप्ताह हेलाणी असुस्थ थिली बोली साक्ष्य मु देइथिली। आ प्रभु को धन्यवाद दे आपण माने समस्ते मो निमते प्रार्थना करिथिबारु मु वर्तमान सुस्थ अनुभव करूची। आ वर्तमान परमेश्वर मते संपूर्ण सुस्थता देई अछंती सेति पई मु प्रभु को महानाम को धन्यवाद देउची। आ आपण मान को धन्यवाद देउची। आ समस्त विषय मो स्वामी कर मो पिला माने समस्ते भलरे अछु। हमर सेवा कार्य मध्ये भलरे चालुची। आ आम मान को निमते आहुरी आम मान को निमते प्रार्थना करे जे आहुरी आमे उत्तम भाव रे प्रभु को सेवा करबा को पारिबो। एति गेला हमर साक्ष्य। प्रेज द लॉर्ड। साक्ष्य देला प्रभु गौरव पांतु आपन मते बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु प्रति क्षेत्र रे सहायता करी आछथि पुनर्बार माने प्रार्थना रे स्मरण करियो। आ जदी कार्य अछि सदा प्रभु को धन्यवाद दिए। उपस्थित था प्रत्येक भौणी मान को मोर प्रेज द लॉर्ड। मु जे समय हॉस्पिटल पड़ी थी से समय कथा से समय डॉक्टर मते कहले तुमर डायबिटीज अच्छी तो डायबिटीज चेक कले से 200 केते हेतिला डॉक्टर कहले तुमर आरंभ हो आसुची तमे जदी एही समय रे कंटिन्यू टैबलेट इंजेक्शन करिवो ताले संपूर्ण भल होई पारिबो। सेते बेले आउरी मोर गैस्ट्रिक थिला आउरी बहुत प्रकार माने देह घोळा बिंधा होतला बहुत असुस्थ रे मु थिली। से समय मासे पर्यंत से टैबलेट औषध देले मु घर को आसिली। आसिला पर नाइ डॉक्टर भूल कहली सॉरी डॉक्टर मते कहले तुमको कटक जीवा को पड़िबो आ कटक रे तमे जाई कि सेठी ट्रीटमेंट हबो। से समय मु कहली ना सर मु कटक जीविनी आ आपण मते डिस्चार्ज कर देंतु। सेठु कहले पुणी केबे आसीबो मु कहले पैसा पत्र जोगाड़ करिक आसी
डिस्चार्ज करदेला गला पर मैं घर को आसिली कंटिन्यू प्रार्थना कली आंठू भांगिली तापर धीरे धीरे मैं सुस्थ हो गली सुस्थ होला पर शुभुनी सुबिला सुबिला तापर सेठू मु कौन कली प्रार्थना करने द्वारा बहुत दुबला पतला हो जाइतिली तापर प्रार्थना करने द्वारा परमेश्वर मते जोर देले बल देले बहुत कमजोर महसूस होतला धीरे धीरे मते सेठू छिड़ा कले छिड़ा करिया पर मु सेठू चलिबा आरंभ कली चलिबा आरंभ करिया पर मासे पर मु जाकी टेस्ट कली आउ थरे मोर डायबिटीज अच्छी ना नहीं जेतेबेले मु से जगह जाई कि आउ थरे यूरोन आउ ब्लड दिए से समय मोर शरीर कौन सी रोग नहीं आउ डायबिटीज मूलर नहीं पूरा सुस्थ हो जाए तो से प्रभु को धन्यवाद दिए जाओ आपण मानकर प्रार्थना आपण मानकर मेहनत बहुत प्रभु शुणी मु पढ़ला पर भी आपण माने बहुत प्रार्थना करिसंती किछि तो सुधिला आ किछि सुभार जाउनी आपण ठीक अछि हम प्रेयर रखिबो इले प्रभु समस्त विषय सुस्त प्रदान करिसेती सेथि निमंत्रण धन्यवाद ठीक है और यदि कार्य अछि तेरे माने प्रार्थना करिला कितुरी विषय नि माने प्रार्थना करिला ना दीदी ए गोटे मिनिट मोर आउ गोटे प्रार्थना रिक्वेस्ट अछि आ मोर मध्य पासपोर्ट पाइका मु अप्लाई करिथिली आ सेटा मोर टिके नाटा चेंज हबारु आ मोर पासपोर्ट मु भाबिली जे मोर समस्तिकर आसी जाई जे मोर आसुनी काहेकि तापर गोटे लेटर आसिला पासपोर्ट ऑफिस रु तापर जाई कि जेतेबेले मु देखुची सेठी मोर बहुत गुडे जिनसर प्रॉब्लम हेतिला पुनी से माने काहेकि ना मु एकला को जगह रे जाई पारेनी किंतु पासपोर्ट ऑफिस रे मते पुनी एकला जीवा को पडिला से माने आ काकू भीतर एंट्री करबा को दो नांती ना पुओ ना हस्बैंड काकू देलेनी मात्र मु से स्थान रे रही की प्रार्थना कली प्रभु मते केमती रे तुमे सहायता करो आ मु जाई कि जेतेबेले देखिली जे मोरे एते गुडे प्रॉब्लम हेची सेति पाइका मोर होल्ड रे रही जाईची पासपोर्ट आसी पारुनी आ मु प्रार्थना मते फेरै देले आ कहले एफिडेविट करी की आ पुनी सब सर्टिफिकेट नै के आसीबा पई करले मोर एफिडेविट मध्ये मु करी देईची आ मु एबे जो नेक्स्ट ईस्टर पर जो जीबी भुवनेश्वर जे परी की मोर जे परी पासपोर्ट रे कोनोसी प्रॉब्लम न हुए ता पई मध्ये टिके प्रार्थना करिवे सेति मते माने प्रार्थना आमनकर गहणर अछंती ए समय मध्ये रे मु अनुरोध करिबी आ सुप्रीति दीदी अछंती दीदी प्रेज द लॉर्ड नमस्कार सुप्रीति दीदी प्रेज द लॉर्ड नमस्कार केते विषय आपन कहिबी सेति मंत्र आपन प्रार्थना रे पढाई ए समय रे सुनिबा को पार्थिबे आमनकर रश्मि साइमन सिस्टर से गोटे आ प्रार्थना अनुरोधर मध्ये रखिछंती ताकर पासपोर्ट जेपरि कि सब ठीक हे पारिबो सेति निमंते प्रार्थना रे पढाई नेबे पुनी प्रभु ए पर्यंत सेमान प्रतिटी विषय साहाय्य कले माने काश्मीर भी जाइथिले आ प्रभु सुरक्षा प्रदान करिसेंती ए पर्यंत सुरक्षा रे रखिछंती सेति निमंते आ प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना पुनी तांको पुओंकर पढा भी चालीची अब तांको निमंते मध्य आ प्रार्थना रे रखिबे जेपरि कि प्रभु भयरे चलबे सेति निमंते पुनी आउ जो माने आज टेस्टिमनी देइछंती मिसेस दीपिका आ से माने दीपिकार असुस्थ थिला किंतु प्रभु दया अनुग्रह करी सुस्थ सबल रखिछंती आ तांको मिनिस्ट्री मध्ये उत्तम भाबरे चालीची सेति निमंते आ प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देबे पुनर्बार एमिली निमंते प्रार्थना रे पढाई नेबे आ जे परि उत्तम भाबरे मध्ये मिनिस्ट्री आउ थने नै पाइबो सेति निमंते मध्ये प्रार्थना करिवे पुनी द्वितीय रे मीना सिस्टर मध्ये आ से टेस्टिमनी देइछंती बा अनुरोध रखिछंती से असुस्थ थिले प्रभु सुस्थ सबल करिसंती प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देबे ए भोणी मानक निमंते आपण प्रार्थना रे पढाई नेबे प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देबे एवं से मानकर परिवार निमंते मध्ये से मानकर अनुरोध जहा रहिछि से अनुसार आपण प्रभु रे निवेदन रखिबे समय होछि आपण को दीदी
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆବାଜଟା? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର 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 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର, ମହାମହିମ ପରମେଶ୍ୱର, ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା, এই ନିତାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଧୂଳି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ଆସୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପୁଣି ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ପିତା, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଞ୍ଜାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମ ଦୟା ହେତୁ ଆମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ ରାଜା। ତୁମେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖି ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ। ଆମର ଧାର୍ମିକତା, ସତ୍ୟତା, ଉତ୍ତମତା ସକାଶୁ ନୁହେଁ ରାଜା, କେବଳ ତୁମରି ଦୟା, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇ ଆସୁଅଛୁ। ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଦୁର୍ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିଅଛ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ ରାଜା, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପିତା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହେଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପିତା ପାସପୋର୍ଟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପିତା କେତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯିବେ ଅଫିସକୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ତାହା ସେ ପାଇପାରିବେ, ତୁମରି ଗୌରବ କରି ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବାଦ କର। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କର। ସେଇ ପରିବାରକୁ ତୁମରି ଉହାଡରେ ଆବର ବୋଲି ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ, ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ନିବେଦନ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ସେ ଯାଇ ସବୁ ଚେକଅପ୍ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୁଗର ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ ରାଜା। କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଗୌରବମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ବୋଲି ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ମୀନା ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅମଙ୍ଗଳ, ବିପଦ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ରୋଗ, ସଙ୍କଟରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସମ୍ଭାଳୁଥିବାରୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଯୋଡି ହେଇଅଛୁ, କିଏ କୋଉ ମନ, କିଏ କୋଉ ଚିନ୍ତା, କିଏ କୋଉ ରୋଗରେ ଆମେ, କିଏ କୋଉ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ, ଜାଣୁଅଛ ରାଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ଯୋଗାଇ ମହିମା ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କର। ପ୍ରେମିକ ପିତା ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଧରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଗାମୀ ପ୍ରଭୁ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦେଉଅଛି। ତୁମେ ଆମଙ୍କର ସହିତ ରହି ପ୍ରଭୁ ପିତା ଆଜି ଯୋଉ ମୁଖ ବାଛିଅଛ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ପାତ୍ର ହେଇ ତୁମେ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର, ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଣା ପଡିଅଛୁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କର। ଆରମ୍ଭଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମର ସହିତ ରହି ଉପକାର କର ବୋଲି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଆଶା ରେଖା ସାମନାଇ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।
ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ବିଷୟ କହିବି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଠେଇନେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଟିଟୁ ଯେ କି ସେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ପୁରେନ୍ ସାନ୍ନାଇ ସେ ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଠାଇ ନେବେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜୁନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କି ସ୍ମିତା ଦିଦି ଯେ କି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରାଜକୁମାର ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଜରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଥିବେ କି କ'ଣ କି ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାହା ଚିହ୍ନି ପାରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ସେ ମହାଶୟଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଯେ କି ଗ୍ୟାସରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଟିଟୁ ପୁରେନ୍ ସାନ୍ନାଇ। ଟିଟୁ ବୋଲି କରିବେ ଚଳିବ। ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା ଗତ ସଣ୍ଡେରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଶାନ୍ତର ବାର୍ଥଡେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆଉ ଆଜି ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆଶା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯାର ସର୍ଜରୀ ହଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ପାରିଲି ନାହିଁ ଭଲରେ। ଯିଏକି ସର୍ଜରୀ ହଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ରହିକି ସର୍ଜରୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଉଛି ରାଜକୁମାର। ଆଉ ସେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ପୁଅ ଯିଏକି ଗ୍ୟାସରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଟିଟୁ ଆଉ ଭଲ ନାମ ହଉଛି ପୁରେନ୍ ସାନ୍ନାଇ। ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନାମ ବାର୍ଥଡେ ହଉଛି ମିସେସ୍ ସୁଚିଳା ରେଇନେତି। ସୁଚିଳା ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆଜି ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମରି ସେଇ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କରି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମହିଳା ସମିତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମରି ସେବା ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଯଥା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ବାପା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାମୟ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଦେଖେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ସେଇ ଟିଟୁ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ୟାସରେ ଜଳି ପୋଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପରମେଶ୍ୱର, ତାର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଥିବ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛ, ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମରି ସୁସ୍ଥକାରୀ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। हे स्वर्गस्थ पिता, तुमे संपूर्ण तुमरी सुस्थकारी हस्त ताकू स्पर्श करी सुस्थ करू बोली प्रार्थना करुछि। एवं प्रभु जो राजकुमार भाई सर्जरी हेबे प्रभु ता पाई प्रार्थना अनुरोध आसीछि। बाबा प्रार्थना करुछु परमेश्वर, तुमे तार सहवर्ती परमेश्वर हो एवं जेपरि उत्तम भाव तार सर्जरी हेई परिबो सेई प्रकार प्रभु तुमे सुरक्षा कर।
ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ରଖ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ସେମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରି ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ସର୍ଜରୀରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଗତ ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ସୁଶୀଳା ଭଉଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ତୁମେ ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ, ତାର ସହାୟକ ହେଲ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିଲ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ତାର ସହାୟକ ହୁଅ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପାପୁଲିରେ ତୋଳି ଧର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ରଖି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଢାଇ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛ, ସେଇ ଦାସୀଙ୍କୁ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତା ମସ୍ତକରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପାପୁଲିରେ ଆବରି ରଖ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମେ ମୁଖପାତ୍ର ହେଇ କଥା କୁହ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। କେବଳ ସେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ରହି କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣି ପାରିବୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳି ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୂଚି ପବିତ୍ର କର। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଯେପରି ଆମେ ହେଇ ନ ପାରିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତୁମେ ତାର ସହାୟକ ହୁଅ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଲ, ଆଗାମୀ ସମୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସେଜ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏ ଗୀତର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, ତାଙ୍କର ପାଦ ପକେଇବା ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ନିମନ୍ତି ଯାହା ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରେ। मसीहा तेरी आन में मसीहा तेरी शान में मसीहा तेरी आन में मसीहा तेरी शान में मसीहा तेरी आन में मसीहा तेरा नाम मसीहा तेरी गान पर मसीहा
तेरे चाँद में मसीहा तेरी आँख में मसीहा पत्थर चिल्लाते पत्थर चिल्लाते तेरे सामने में मसीहा तेरी आँख में मसीहा तेरा घर तेरा घर तेरा ଭଏସ ଆସୁନି। मसीहा तेरे दिल में मसीहा पत्थर चिल्लाते पत्थर चिल्लाते तेरे तेरी आन में मसीहा तेरे शान में मसीहा तेरी आन में मसीहा अपनों के पास तुझे जान कर मसीहा पहचान कर मसीहा तेरी आँखें में मसीहा तेरी नाम पर मसीहा तेरी नाम पर मसीहा ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିରଦାସୀ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋଯୋଗ ଦଉ ଧ୍ୟାନ ଦଉ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଫଏମବି ମିଶନାରୀ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଓମେନ ଫେଲୋସିପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋଯୋଗ ଦଉ ଧ୍ୟାନ ଦଉ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ କୀର୍ତ୍ତିକା ପାଣି ସିଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ନେବେ ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ କୀର୍ତ୍ତିକା ପାଣି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର सर्वप्रथमे परमेश्वर महानाम धन्यवाद हो से आम को अनुग्रह करी ए पर्यंत बंचे आणले पुणी आज दिन में सुंदर सुजोग देइछंती के तांकर सानिध्य मध्य को आमे जो माध्यम रे आसबा पाई पुणी मु विशेष धन्यवाद दउची कि मु अयोग्य को प्रभु ए सुंदर सुजोग देइछंती सेति मु प्रभु महानाम को धन्यवाद देवा संगे संगे टुनु माई को मध्य मो हृदय सहित कृतज्ञता ज्ञापन करे कारण मु सबु बेले आसी पारु नाही तथापि से मते सुंदर सुजोग देइछंती आमनकर फिजिकली आमनकर प्रोग्राम थिबा जोगु मु आसी पारु नाही इच्छा करे मु आसी पारु नाही किंतु मते सुंदर सुजोग देइथिबारु मु तांको आउथरे धन्यवाद देबा चाहे
आज सब बेले प्राय मु वोमेन्स मीटिंग लेडीज मान विषय सोचु थाए किंतु जब माई मते कहले मु भाबली जे एथर टिके भिन्न विषय कहबा कारण सीजन अनुसार सीजन रो फ्रूट खाइबा पड़ुछ आंबो बेले आंबो है ना शीत दिन आसले शीत दिन जहाँ मिलू से वर्षा दिन आइले वर्षा दिन आमर जामुन मिलू से खाऊ से प्रकार सब सीजन रे से सीजन रो जिनस माने व्यवहार कर से प्रकार वर्तमान सीजन आमर चली प्रभु जीशुकर से तुषार्पण पुणे दुख भोग पुनरुत्थान जार आरंभ होउची विजय यात्रा खजुरी पर्व प्रकृत रे तार आरंभ ए खजुरी पर्व रु हेई जाईकरी ता समाप्त होउची विजय रो सहित से पुनरुत्थान दिन रे सेति मु मध्य भाबुतिली एई विषय ए दुख भोग विषय के पुनरुत्थान विषय कौन टिके चिंता करबा पाए किंतु माई मते मने पकई देले धन्यवाद हो आ खजुरी रविवार जो आसुची से विषय रे कहबानी मन किंतु जेबे मीटिंग रे बसली आरंभ रु आमे संपूर्ण रूपे वाक्य सुना पद शास्त्र पाठ पुणी बाइबल क्विज मणिमा से बढ़िया रे करले जे सेरा गोटे मेसेज हे गला पुणी से जे पिक्चर देखैले आमे स्पष्ट रूपे मने पकई देलु से सब विषय मेसेज आउ आवश्यक नाही करे लागिला पूरी तरह से बढ़िया रे पिक्चर देखैले जो द्वारा आमे सब विषय हमको रिपीट हे गला आ मेसेज रो जरूरत नाही कारण आरम जन्म रु छोटो रु आमे छोटो बेलू खजुरी रविवार जब पालन करूछु आमे प्रकृत भाव प्रत्येक जानूछु भल भाव आ जेते जन आमे अच्छु समस्ते तार पुंखानुपुंख भाव से विषय को आम जानीचु नुआ तो किसी कहब ना से विषय को कहवा आवश्यक मतलब ताकू छाड़ी तो कड़े जाई परबा ना सेटा ही कहबा पड़ो से मु जहा कहबी किछि नुआ हब ना कि माने से आउ थरे टिके मने पकई देबा जे एहा द्वारा हमको प्रभु कोन चेतना देबा को चाहउछंती कोन मने पकईबा को चाहउछंती से विषय को टिके खाली आमे आलोचना करबा जेबे खजुरी रविवार बोली आसे प्रार्थना भी मो पई हेची सेति मो प्रार्थना भी जरूरी भाबु नै समस्त विषय पई धन्यवाद दूची समस्त को खजुरी रविवार बोली जेबे माने मने पको आसंता रविवार दिन माने पालन करबा पई जाउछु प्रथम विषय आमन को ध्यान रे आसुची प्रभु जीशु को पूर्व आम प्रथम आम फोकस आसुची से गध छुआ खजुरी बाहुंगा पुणे जो लुगापटा पकाउथिले से सब प्रायतः आमनकर फोकस से गध खजुरी बाहुंगा ऊपर आसुची पुणी जाइकरी से जेरूशलेम मंदिर को कि प्रकार सफा करूछंती ए तीनटा विषय गध खजुरी बाहुंगा आ लुगापटा जहाँ से माने बिछे स्वागत करूछंती पुणी तृतीय विषय मंदिर रे जाई प्रभु कि प्रकार मंदिर रो सफाई करूछन ए विषय आमे समस्त भल भाव रे जान हेले मते जानिथिले मते टिके मने पकेबा निहाते आवश्यक प्रथम विषय होउची कि प्रभु गध ऊपर चढ़ी शास्त्र पाठ भी हम पढ़ी सारिछु सेति पई शास्त्र पाठ भी पढ़िबा आवश्यक नाय भविष्यवाणी को प्रभु जिखरिय 9 रो 9 जे प्रकार से भविष्यवाणी को पूरा करबा को जाई पूरा करबा निमंते प्रभु ए कार्य करले एटा किछि भी नुआ विषय नथिला पूर्वरु एटा प्रभु परमेश्वर योजना थिला पूर्वर भविष्यवाणी नहीं सारी थिला हेबा सुनिश्चित थिला सेति प्रभु जीशु से भविष्यवाणी को पूरा करबा निमंते जे 21 रो 3 4 रामायण पढुछु 5 रे कि से भविष्यवाणी को प्रभु जीशु स्थान रे पूरा करूछु प्रथम विषय होची से गध प्रभु जीशु तांको शिष्य मान को पठेई गध को अणौछंती पुनी से गध ऊपर चढुछंती आ माने गध छुआ को नै करी हमें बहुत प्रसंग मध्ये माने सुनिछु निजे भी करिछु किंतु गोटे विषय मु कहबा को चाहूची गधर सिंबल गधर निदर्शन गोटे शांति शांति पुणी गधर निदर्शन गोटे शांति आ नम्रतार प्रतीक किंतु ताठ अधिका गोटे राजार अभिषेक करबा पाए गध छुआ को व्यवहार करा जाउछि आमाने टिके पढिबा जहा कि सोलोमन राजा को जेबे अभिषेक करा जाउछि प्रथम राजा बळी तार एक पर्वर 30 रु 30 पद रु 33 पद जाय देबे पढु से स्थान रे लिखा अछि जेते बेले राजा को अभिषेक करबा पाए सोलोमन राजा पाए बत्सेबा जाय कि दाऊद राजा को निवेदन करूछंती से सोलोमन राजा रो अभिषेक निमंते राजा दाऊद कहउछंती ओ पढी दउछि तार 1 रो 33 पद रे अछि तहिरे राजा से मान को कहिले तु माने आपना प्रभु को दास मान को संगे नहीं ओ मो पुत्र सोलोमन को मो निज खचर रे आरोहण कराई गिबन को आण पुनी 38 पद रे जेबे हमें देखु
ସେ ଯାଜକ ମାନେ ସାଦୋକ ଯାଜକ, ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଯେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ କଲେଥିୟ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସୋଲୋମନକୁ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ଖଚର ଉପରେ ଆରୋହଣ କରାଇ ଗିହୋନକୁ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସେଇକିରି ତାକୁ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆଣି ତାପରେ ଆମେ ଜାଣୁ କି ତାକୁ ନେଇକିରି ରାଜାର ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗଧର ଖାସ ନିଦର୍ଶନ କି ପୁରାଣ ସମୟରେ ପୁରାଣ ନିୟମରେ ଯେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ରାଜାର ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଧକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିଜେ ଯାହାକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସେ ଗୋଟେ ରାଜା ଅଭିଷେକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ ସୋଲୋମନ ରାଜାକୁ ଦାଉଦ ରାଜା ତାର ଅର୍ଥ ଦାଉଦ ରାଜା ବି ସେ ଖଚର ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ହିଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିବେ। ସେ ସମୟର ସେ ନିୟମ ଥିଲା। ତାର ଅଭିଷେକ କରିବାର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ, ଅଭିଷେକ କରିବାର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ହେବା ଯୋଗୁ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ହେବା ଯୋଗୁ ସେ ଗୋଟେ ରାଜାର ଅଭିଷେକ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେବେ ଦେଖୁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପୁଣି ଲୁଗା ପୋଷାକ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷାକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ତ ଆଉ ପଢିବା ଯଦି ଦରକାର, ଲେବିତାର 23:40 ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି କିଏ ପଢିପାରିବେ ଭଲ କଥା। ଲେବିତାର 23:40 ଲେଖା ଅଛି କି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ମୋଶା ଯେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ, ଗୋଟେ ଜିତର ପ୍ରତୀକ, ଗୋଟେ ଖୁସିଆ ମନେଇବାର, ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ମନେଇବାର ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଆଉ ଲେଭି 23:40 ମୋଶା ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯେବେ ସେ ନିୟମ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ବିଷୟରେ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଡାଳ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ପଢିପାରିବା ତ ଭଲ କଥା, କିଏ ଯଦି ପାରିଲେ ପଢିଦେବେ। ଲେଭି 23:40 ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ସଭା ବୋଲି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବ ତାହା ଏହି। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଥିବ ଝିଅ 23:40 ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଓ ଖଜୁର ବାହୁଙ୍ଗା ଓ ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଓ ନଦୀ ତୀରର 22 ବୃକ୍ଷ ଘେନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 7 ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ସ୍ଥାନରେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସେ ମୋଶା ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ବକୁ ତୁମେ ମନେଇଲା ବେଳକୁ, ପର୍ବକୁ ପାଳନ କଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନେଇବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ, ଗୋଟେ ଜିତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନେଇବା ନିମନ୍ତେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ପୁରାଣ ସମୟରେ କପଡା ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ବିଛା ହଉଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 9:13 ଅଛି। ଯେହୁ ରାଜାକୁ ଯେବେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ତା ନାମରେ ସେମାନେ ତୈୟାର ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଗୁଡିକ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ କି ଗଧ ତ ଗୋଟେ ରାଜାର ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର, ସେ ଅଭିଷେକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଗଧ ଉପରେ ବସି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଗୋଟେ ବିଜୟର ନିଦର୍ଶନ, ଆଉ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଜିତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ଅଭିଷେକର ନିଦର୍ଶନ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ପକେଇ ନିଜ ନିଜ ଲୁଗାକୁ ପକେଇଲେ, ଗଧ ଉପରେ ପକେଇଲେ, ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ବି ପକେଇଲେ, ପୁଣି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ନାନା ପ୍ରକାର ଡାଳ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋସାନା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ସହିତ ମନାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ଯୋଉ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ। ସେ ଯାତ୍ରା କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା? ତାହା ସେ କ୍ରୁଶ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ତାହା ସେ ଗଲଗଥା ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଥିଲା ତାହା। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ, ଯାହାକି ବିଜୟର ସହିତ ଶୁରୁଆତ ହଉଛି।
ଯୋଉଠିକି ସେ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗକୁ ତାହା କୁଆଡେ କଢେଇକି ନଉଛି ଯୋଉ ଗଲଗଥାରେ ଯୋଉ ପାହାଡରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଜିନିଷଟା କଢେଇକି ନଉଛି। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, 14 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ 21 ମାଥିଅର, ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ସଫା ତ କଲେ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂର କଲେ। ସେ ଯେବେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବା ବିଷୟ, ମନ୍ଦିର ଆମେ ପ୍ରଭୁର ମନ୍ଦିର, ଆମେ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହେ କି ତୁମେ ଜାଣୁନ କି ତୁମେ ନିଜେ ଆମ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ, ଆମ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହା ତାର ନିଦର୍ଶନ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେ ସଫା କଲେ, ମନ୍ଦିରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଏଇ ତିନିଟା। କିନ୍ତୁ ଆ ଛଡା ବି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଆମେ ଜ୍ୟାଦାତର ଏଇ ବିଷୟକୁ ଜ୍ୟାଦା ଫୋକସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ମାନେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ସେ ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଯୋଉ ବିଗିନିଂ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ବିଜୟର ସହିତ ସେ ଯାତ୍ରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, କୃଷାର୍ପିତ ପରେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଜି ଉଠିଲେ, ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ସେଇଟା ଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ସେଇଟା ଥିଲା। ସେ ବିଜୟର ରାଜା ଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯୋହନ ତାର 4:25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କି ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ମତଲବ ଗୋଟେ ମସିହାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯିଏ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚାଇ ବିଷୟ ସବୁ ବିଷୟ ସେ କହିବ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାଜାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ରାଜା ଆସି ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ଶାସନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ରାଜା। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ମହଲକୁ ବନେଇ ସାରିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ମତଲବ ତାଙ୍କର ଅନୁୟାୟୀ, ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର ମାନେ ବହୁତ ଏକଠା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ଏ ହିଁ ସେ ମସିହା, ଏ ହିଁ ସେ ରାଜା, ଯୋଉ ରାଜା ଆସି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସାୟଦ ହେଇପାରେ ଏ ହିଁ ସେ ରାଜା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ସେମାନେ ଭାବି ଆଶା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଉମ୍ମିଦ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ହିଁ ସେ ରାଜା ଯିଏକି ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ ଦୁନିଆର ମାନେ ଦୁନିଆଦାରୀର ରାଜା ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କିଛି ସୀମା ରହିଥାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ରାଜା ସେ ନଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାଜାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାପରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆଡେ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ହୋଶାନା ବୋଲି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବାଜ ହିଁ ପରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, କି ୟାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, ୟାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, କାରଣ ସେମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କିମ୍ବା ଆଉ ସାଂସାରିକ କୌଣସି ସୁଖ ଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ରାଜାର ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରାଜା ତ ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ ପଢିବା ଟିକେ, ଝିଅ ସମିତା ଖୋଲ, ଯୋହନ ତାର 18:36 ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ରାଜା। ଯୋହନ 18:36 ପଦରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ରାଜା। ଯୀଶୁ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ରାଜା ସେ ନଥିଲେ। ପଢିବା। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଭକ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋହର ପରିଚାରକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ୟହୁଦୀ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ରାଜାର ଉମିଦ କରୁଥିଲେ କି ସେ ଆସି
ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଯେ ପ୍ରକାର ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି ଗୋଟେ ମସିହାର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ମସିହା ଆସିବାର ଅଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିବେ କିନ୍ତୁ जिहुदी माने जो राजा को अपेक्षा करथिले से राजा नहंती ए की प्रकार राजा जिसु निजे जोहनरे कहउछंती कि मोर राज्य ए जगत संबंधी राज्य नहीं जदि मोर राज्य जगत संबंधी होइथांता से युद्ध करता किंतु शांति रो राजा ए विषय रे हम आउ गोटे पद पढ़िबा जिसाय तार 9 रो 7 पद से की प्रकार राजा थिले जो प्रकार राजार लोक माने अपेक्षा करथिले से प्रकार नहंती किंतु से की प्रकार राजा थिले जिसाय 9 रो तार 7 पद माने टिके पढ़िबा ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏ କ୍ଷଣ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ କରିବେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଯୋଗ ଏହା ସାଧନ କରିବ। धन्यवाद प्रिय माने से दिन जिहुदी लोक माने जो प्रकार राजार अपेक्षा करुथिले से माने सांसारिक मानसिकता सांसारिक मनोभाव द्वारा से माने गोटे राजनीतिक राजा बोली भाबुथिले से माने जानिथिले ए जिहुदी मानकर राजा जहा कि क्रूस ऊपर से माने लेखिकी रखिदेले कि ए जिहुदी मानकर राजा किंतु से माने चिन्हि पारले नै से प्रकृत की प्रकार राजा जे प्रकार इसाय तार 9 रो 7 रे माने पढुचु ताहांकर राज्य सुदृढ़ सुस्थिर राज्य जोटा कि तांकर कर्तृत्व बुद्धि शांतिर तांकर सीमा नथिबा राज्य से अनंत कालर राजा तांकर सिंहासन दाऊदर सिंहासन रे ओ तांकर राज्य रे उपविष्ट होई न्याय विचार और धार्मिकतार एक क्षण ठारू अनंत काल पर्यंत ताहा सुस्थिर एवं से सुदृढ़ करिबे मतलब केबे भी खत्म न हेबा अनंत कालर राजा जीसु थिबे के से दिन से जिहुदी माने जानि नथिबे माथ्यू तार 21 रे आमे 15-16 पद जेबे देखु आमे जहा 10-11 जे पढिलु ठीक कथा किंतु 15-16 रे पढिबा दरकार नै से जगह रे लेखा हुए से माने फारूसी माने सेठिरो लोक माने से समय रो लोक माने जीसु को चिन्हि पारले नै से को राजा को प्रकार राजा से माने चिन्हि पारले नै से माने अपेक्षा तो करिथिले गोटे राजांकर किंतु से माने चिन्हि पारले नै से शांति रो राजा थे जो द्वारा से युद्ध किछि न करी शांति रो सहित से लोक मानको उद्धार करबा पय चाहुथिले से दिन से मंदिर रे जाई लोक माने भाबिले जे जेरूशलेम मंदिर रे जाई कि से लोक मान सहित युद्ध करी अमानकु रक्षा करबा किंतु से पापी मानकर नुहे मानकर पाप को से तांकर सम्मुखीन हेले से मानकर पाप को दूर करबा निमंते से मानकर कष्ट को से दूर करबा निमंते से पापी को प्रभु प्रेम करंती हम प्रत्येक जानो से मानकर पाप को से पापी मानकु से किछि भी नष्ट न करी से मानकर पाप से मानकर जो कार्य रे पाप करूछंगे से पाप पुणी से मानकर दुख कष्ट जहा ताहा से दूर करबा निमंते प्रभु नमूना एठारे मानकु देखुछंती से दिन लोक माने तांकु चिन्हि पाले नै सेति पय मोर प्रिय माने माने प्रत्येक ए जो आसुथिबा खजुरी रपार एहा सब बडा माने पिलारु पाळी के आसुछु सब बडा हमें पालन करी आसुछु जो राजा रो अभिषेक की गोटे गध बसई की करा हला से राजा गोटे न्यायी राजा गोटे शांति रो राजा जहा जिसाय 9 रे माने पढिलु से एबेठु अनंत काल पर्यंत तांकर राज्य रो शेष होबो नै से अनंत काल रो राजा से शांति रो राजकुमार से राजा रो अभिषेक हेबा निमंते से विजय यात्रा को आरंभ कले किंतु तांकर विजय यात्रा कुआडे जाउची तांकर विजय यात्रा दुख भोगरो स्टार्ट होची दुख भोगरो पुनी क्रूसर्पण पुनी से की प्रकार जाय से शत्रु हस्तर समर्पित हेबा पूर्व से एक प्रकार भाव रे प्रभु को निकट प्रार्थना करछंती जे तांको झाळ रक्त परि बहि जाउछ से कष्ट से पीड़ा पुनी तांको निज लोक द्वारा से धोखा खाउछंती माने विश्वासघातकता से सब प्रभु यीशु जानिथिले से सब देई तांको गति करबार थिला पुनी शुक्रवार दिन जेतेला हम देखु गुड फ्राइडे रे तांको क्रूस ऊपर मारि दिया जाउछ किंतु संसार सब सोचिथिबो जे माने यहूदी माने अपेक्षा करथिले गोटे राजांकर से माने भाबिथिबे ए राजा तो आमे जाको अपेक्षा करथिलु ए से राजा नहंती कारण से क्रूसरे हत हे गले से मरि गले पूरा संसार से भाबिला शैतान मते भाबिला के मु तो मारि देली आ सब समाप्त हेला किंतु मोर प्रिय माने पुनरुत्थान मानकु गोटे नूतन आशा दोछि पुनरुत्थान आम प्रत्येक को गोटे नूतन होप दोछि कि क्रूसार्पण हे गोटे दिन 2 दिन 3 दिन पर प्रभु जीशु पुनरुत्थित होछंती
से कोठू विजय पाउछंती मृत्यु विजय पाउछंती प्रकृतरे से गोटे विजय राजा प्रकृतरे से गोटे विजय यात्रा को से आरंभ कले जहाँकि से जेरुसालेम मंदिर को जाउछंती पुणी से विजय केबे पाउछंती मृत्यु विजय पाउछंती जहाँ पुनरुत्थान दिन माने आगु को आसंता सप्ताह माने पालन करबा जिबा ताहा ही प्रकृत भावर विजयर दिन से दिन से विजय यात्रा आरंभ कले मझिरे तांकर दुख आड़ को जाई शेषरे समाप्ति करूछंती प्रकृतर विजय द्वारा जहाँ कि मृत्यु मध्य तांको रखी पारला नाही सेठि पय मोर प्रिय माने आज हम माने निजे 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 आमे ध्यान करबा दीटा विषय हूँ आपण मन पागरे रखना चाहे जो विजय यात्रा जहाँ खजुरी रविवार बोली आम कहू खजुरी रविवार मतलब ही विजय यात्रा ताहा विजय को निदर्शन दिए जहाँ की जय जहाँ आनंद महोत्सव जो आनंदर शुरुआत होची से आनंद पुनरुत्थान दिन समाप्त होची नूतन मतलब चिरस्थायी आनंद सेटा मृत्यु प्रभु विजय पाउछंती आमे आमको ए जो आसुची जो खजुरी रविवार आसुची जो पाम संडे ताहा मन को स्मरण दिलौची प्रभु जीशु जो परमेश्वर जो माथ्यू तार 1:21 रे जो प्रतिज्ञा करुछंती से प्रतिज्ञा को माने आमान को स्मरण दिले दउछि ए खजुरी रविवार आमान को प्रकृतर भाबे परमेश्वरंकर प्रतिज्ञा स्मरण दिलौछि जहाँ प्रभु परमेश्वर कौन कहले कि जहाँ ताहा तुम गोटे पुत्र प्रसव करिवो ताहाको नाम जीशु देव आ से जीशु कौन करिवे समस्तंकर परित्राणर कारण हे प्रिय माने आमाने मने रखिबा कि आसीबा पर्व नियमित भाव में न हो किंतु एहा आमान को मने पकई दोची आमान को स्मरण रे आनी दोची ए पर्व आमान को रिमाइंड करी दोची कि परमेश्वरंकर प्रतिज्ञा जहाँ परमेश्वर कहले कि जीशु नाम रे पूरा संसार परित्राण अछि आज सही जीशु नाम जो जहाँ की मृत्यु पुनरुत्थित हे विजय पाइले अमर विजय जो जहाँ जो राजार की शासन केबे समाप्त होब नाही अनंत कालर राजा शांतिर राजा और स्थिर तांकर राज्य जो राज्य राजा की जो नाम रे की संसार आज परित्राण पाउछि आमान को एई खजुरी रविवार प्रथम विषय मने पकई दउछि आमाने परमेश्वर को प्रतिज्ञा अनुसार केवल जीशु नाम रे ही परित्राण जहाँ से दिन लोक माने बुझी पाले नाही से माथ्यू 21:15-16 आड़े देखा गले लोक माने बुझी पाले नाही कि ए से राजा बोली से अनंत कालर राजा ए जीशु को नाम रे ए राजा को नाम रे ही परित्राण से दिन लोक बुझी पाले नाही आज मध्य संसार बहुत एक प्रकार लोक अछि जो माने तांको बुझी पारु नाही जो माने आज मध्य लोक माने चर्च गुडी को भंगा होछ आज मध्य लोक मान को ताड़ना होछ सेवक मान को प्रति अत्याचार होछ आज मध्य ए प्रकार बहुत सारे लोक संसार अछंती जे माने जीशु को से राजा रूप रे चिन्हि पारु नाही आमाने स्मरण रखिबा दरकार ए पर्व केवल मनेइबा द्वारा खजुरी बाहुंगा नुहे प्रकृत भावे आमाने आर अर्थ बुझिबा दरकार आर अर्थ आमान को स्मरण करौछि कि प्रभु जीशुकर प्रतिज्ञा प्रभु जीशु ही उद्धार करता एहा न जानिबा लोक मान को आज जेते संसार अछंती जानि नाति तांको भितरे तांको तक तांको निकट पर्यंत ए संवादटा पहुंचीबा निहाती आवश्यक द्वितीय विषय जो जीशु आमान को एई पर्व मने पकौछि आमान को स्मरण रे आनुछि आमान को रिमाइंड करूछि कि प्रत्येक ख्रिस्टियन मान को पाए जो जीशु की से जेरुसालेम मंदिर रे प्रवेश कले विजयर सहित जो जीशु को लोक माने एते उत्साहर सहित आनंदर सहित वेलकम कले स्वागत कले से जीशु को आज आमाने आमान हृदय रे प्रत्येक ख्रिस्टियन रो आवश्यक मने रखिबा आवश्यक ताको आमे हृदय रे से प्रकार भाबरे आनंद महोत्सव सहित जिखरे 9:9 जेपरि कहूची कि गो सियोन रो कन्या देख तो राजा तो निकट पास होछंती आनंद करो उल्लास करो आमाने से आनंद उल्लासर सहित तांकु निज हृदय रे ग्रहण करी निज हृदय रे स्थान दे तांकर केवल हृदय रे स्थान देले माने तांकर अनुसरण करबा आवश्यक तांकर पदचिन्ह रे आमान को चलीबा आमान को आवश्यक दीटा विषय एक विजय संडे जो पाम संडे आसुची आमान को जीवन रे सफल हो प्रभु हम प्रत्येक को अनुग्रह करंतु कि परमेश्वर जो महान प्रतिज्ञा केवल जीशु को नाम रे ही परित्राण एहा आमे जेबे जानिलु अन्य तक मध्य पहुंचीबा आवश्यक पुणी तांकर जो विजय यात्रा हैला तांको जे प्रकार लोक माने स्वागत कले से प्रकार आनंद उल्लासर सहित आमे निज हृदय रे प्रत्येक ख्रिस्टियन निज हृदय रे तांको वेलकम करी तांको स्वागत करी तांकर अनुसरण करी तांकर फॉलो करी तांकर पदचिन्ह रे जदि चालिबा ताहेले ही आमान को पाई प्रकृतर
विजय पर्व खजुरी पर्व या आम खजुरी रविवार आम जीवन में सफल है। प्रभु आम प्रत्येक को ये अल्प चिंतार आशीर्वाद करूँ। पुणी थे माई को धन्यवाद। उपस्थित प्रत्येक को धन्यवाद। सुंदर भाव निर्देश निर्देशन कौन जन बाहुला पूरा निर्देशन शुणा पाई लुगा जहाँकि केते विषय निर्देशन अच्छी जहाँकि राजा अभिषेक भाव से कथा जाए समस्त विषय आम अति सुंदर भाव प्रांजल भाव शिक्षा देते मंदिर की जिते जाऊँगी परमेश्वर से सफा कर अति सुंदर भाव प्रभु आम हृदय निर्मल कर सफा कर बहुत गुड़े विषय जहाँ आम आगे शुणी बर्तमान नुआ नुआ विषय शुणा पालू आ गोटाए विषय मत बहुत आकर्षण करला शांतिर राजा बधु विषय कहले शक्ति विषय तार मीनिंग विषय प्रतीक विषय समस्त देवालय विषय तीन गोटे विषय मत हृदय छुईला शांतिर राजा न्याय राजा अनंत कालीन राजा अनंत मैंने राज्य स्थिर प्रत्येक समय एक गुड़ाए विषय बहुत मन को छुईला बहुत भल लगे विजय यात्रा विषय जे प्रभु लोके कष्ट जाकि विजय हूँ किंतु अंतर्जामी परमेश्वर अटंती ईश्वर अटंती तेणुक विजय विजय ये विषय शुणा पाए बहुत धन्यवाद। उत्तम भाव में आम पाठ्य प्रदान कर स्मरण में आना